Okay, we'll start with example 3 dulu. Okay, what you have here is a 2 mole of oxygen gas confined to a 5 liter vessel at pressure 8 atm. Find the mean square speed. Okay, soalan nak apa dalam kes ni? Soalan apa? Apa simbol of mean square speed? Soalan minta mean square speed. Apa simbol mean square speed? Ataupun apa term yang kita represent dengan mean square speed itu? Kamu ni tak bercakap ke atau saya yang tak dengar? Somebody said RMS. Okay, VRMS. So kita ada VRMS. Okay, semua orang cakap VRMS. Okay, question ask, find the mean square speed. Okay, VRMS ni adalah root mean square. Maksudnya V kamu ni, kamu squarekan dia. Kamu squarekan dia. Okay. Sebab apa? Sebab your V is changing direction constantly, sebab dia tengah change direction, dia move in every direction. Lepas tu, oleh sebab itu kita consider V dia, squarekan dia. Kita squarekan dia. Sebab kita nak neglect the direction, kalau dia ke kiri negatif tu semua. Okay, and then mean dekat sini adalah average. Sebab kita squarekan dia dan dia tengah bergerak in all direction, dia akan ada banyak velocity. So velocity dia constantly changing, so kita ambil average dia. You cannot specifically say this oxygen gas, a particular molecule has this much of velocity. Kita tak boleh specifically cakap ini nilai dia. Okay, sebab dia akan sentiasa berubah-ubah. Oleh sebab itu kamu squarekan dan kamu cari average dia. Okay, lepas tu awak square root dia. Okay, ini kita panggil sebagai VRMS. Ada root, square root punya root, ada mean adalah average, square adalah punca kuasa 2. Okay, this is VRMS, root mean square. Tapi kalau dia cakap mean square speed, dia tengah cakap pasal V yang square dan juga yang mean, tanpa root. Maksudnya, apa yang soalan minta, whatever the question has asked here, is not VRMS. Dia hanya nak tahu average velocity sahaja. Dia nak tahu kelajuan secara average. Okay, because you cannot specifically say any value of the speed here because it is constantly changing direction. Dia sentiasa berubah-ubah. So kita tak boleh cakap molekul oksigen ni dia punya velocity adalah 2 meter per second. No, you cannot simply say that. Okay, sebab dia constantly changing direction, sebab dia change direction, nilai dia akan berubah juga. So kita guna kaedah, kita cari average dia. Okay. So whatever the question is asked is not VRMS, tapi dia minta mean square speed sahaja. Iaitu ini simbol yang kita nak cari sekarang. So kalau kamu tengok dalam nota kamu sebenarnya ada equation untuk ini. Kalau kamu tengok ada dalam proses nak derive VRMS, somewhere in between that you will have this V dekat dalam nota kamu tu, iaitu 3kT over M. Okay, tapi contohlah kita tak hafal, kita bergantung kepada waktu exam tu, kita bergantung kepada list of constant dekat list of formula dekat depan tu kan. Dalam list of formula, saya kurang pastilah, saya tak naklah kamu rasa selesa, saya kurang pasti equation ini ada ataupun tak ada, tapi saya yakin equation VRMS dia bagi. Okay, equation VRMS dia bagi, iaitu surd 3kT over mass ataupun surd 3RT over molar mass. Dua-dua ni adalah equation untuk kamu punya VRMS. Both. Okay. So kalau dia minta mean speed sahaja, mean square speed sahaja, okay, walaupun awak tak ingat equation ini, awak boleh dapatkan daripada sini sebab VRMS is basically square root of the mean square. Kita nak ni je.
Kita tak nak bahagian ini, betul tak? So bila this whole thing is equals to cert 3kT over mass ataupun 3RT over molar mass, kita buang cert ini sahaja. Because you want this part. Okay, untuk want this part, you have to bawa cert ini ke kanan, dia jadi square. Square, cert, cancel each other. Okay. Alright, so sekarang berdasarkan soalan kita ada number of mole of oxygen gas is confined in a 5 liter. So kita ada volume, kita ada pressure. Soalan minta V min. Okay, untuk V min, K is a constant here. Okay, K adalah constant 1.38. This is Boltzmann constant 1.38 times 10 to the power negative 23 dekat sini. And then T adalah temperature dan M dekat sini adalah mass kamu dekat sini. Okay, mass of your oxygen molecule. Kalau kamu perasan, dia dah highlightkan perkataan, dia dah boldkan perkataan oxygen molecules dekat sini. Okay, alright. So sekarang apa yang kamu perlu adalah temperature dan juga mass. Dua-dua benda ini tak ada dalam soalan tapi kita boleh cari. How are you going to find? The first one here adalah temperature. Kalau kamu tengok, dia bagi pressure dan juga volume. Okay, kita ada ideal gas equation iaitu PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Based on this equation, P is given, V is given. N dekat sini adalah number of mole which is also given in the question. R is a constant. Okay, molar gas constant 8.31. You can find your temperature. So cari temperature daripada ideal gas equation PV over nR. Masukkan semua nilai, dapatkan temperature kamu. You should get this much lah temperature kamu, 243.8. Okay, ini dalam unit Kelvin sebenarnya. Sebab kamu guna benda lain semua dalam SI unit, iaitu volume kamu kena dalam unit apa? Volume kena dalam unit apa? Meter cube. Anyone? Meter cube. Meter cube, yes. Dia kena dalam unit meter cube dan juga pressure kena dalam unit apa? Can you use this ATM? Boleh guna ATM atau kena convert? Kena dalam unit Pascal. Yes, you cannot use ATM, you have to convert dia pergi Pascal. So dua-dua ni convert, ini pergi meter cube, ini pergi Pascal. Okay, macam mana nak convert? Ada juga dalam nota, boleh tengok balik. And then you can get your temperature automatically dalam unit Kelvin. Okay, and then once you have got your temperature, next you find your mass dekat sini. Okay, mass dekat sini adalah mass. Cara nak cari mass adalah mass is equals to number of mole darab dengan molar mass. Okay, number of mole darab dengan molar mass. Number of mole dia dah cakap 2 mole. Molar mass untuk oksigen adalah, oksigen gas dekat sini 16 gram. Okay, 16 gram. 16 ni kena tukar pergi kg sebab kita punya mass kena dalam unit kg. Alright. Awak kena make sure you are alert of what unit is relevant for your equation. Setiap equation ini dia akan guna unit yang tertentu sahaja. Mass kena dalam kg, molar mass kena dalam kg per unit mole, pressure kena dalam Pascal, volume kena dalam meter cube, temperature kena dalam Kelvin and so on. Okay, so convert ini pergi 0.016 dekat sini. Okay, 16 gram jadi 0.016. And then ini kg per mole dah sekarang. Dia dalam unit kg per mole, ini mole. So mole dengan mole akan cancel dekat sini sebab satu adalah mole, satu adalah per mole. So you're left with 0.032 kg. So now you got your mass dalam unit kg. Dah dapat, masukkan dalam sini. Tekan calculator, you can get this answer here. And then remember unit dia adalah m square as negative 2 square. Sebab dia minta mean square. Maksudnya velocity kamu ni, kamu squarekan dia. Velocity unit dia adalah ms negative 1. Sebab kita square, dia jadi m square
S negatif 2. Okey? Okey, saya proceed kepada soalan 4 next. Dia minta the density of oxygen gas at STP. STP ni adalah standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure, iaitu dia ada nilai-nilai yang tertentu dekat sini. Okey. Temperature dia at standard temperature and pressure adalah 273 Kelvin, which is 0 degree Celsius lah. And then your pressure must be 1 atm ataupun 1.013 exponent 5 Pascal. Okay, so dalam soalan dia kata the density adalah 1.43 kg meter per cube. Estimate the RMS speed. Okay, sekarang baru dia kata RMS speed. Maksudnya V yang kita nak adalah VRMS. Maksud VRMS adalah kena ada root, kena ada mean, kena square. Okay, root, mean, square of the oxygen gas at STP. So kita nak cari VRMS at STP. VRMS kita ada, macam saya cakap, kita ada dua equation dekat sini, iaitu boleh guna surd 3kT over mass ataupun surd 3RT over molar mass. Doesn't matter awak nak guna yang mana sebab K constant, R constant. Temperature, maksudnya awak kena tahu temperature untuk both the equation. Ini kalau you know the mass, you use this equation. If you know the molar mass, you use this equation. Selalunya awak boleh carilah dia interrelated sahaja dekat sini. So berdasarkan soalan kita, apa yang dia bagi dekat sini adalah temperature kita boleh agak, mass dan juga molar mass dekat sini. Okay, however, disebabkan dalam soalan dia bagi density, saya akan galakkan kita guna equation yang ada density sebab benda ni ada dalam nota kamu juga. You have one equation relating your density dengan mean square speed. Bukan root mean square tapi mean square speed. If you remember, kita ada pressure is equals to 1/3 density darab dengan mean square speed. Okay? Kalau awak dapat mean square speed, awak boleh cari root mean square by square rootkan dia. Okay, dengan hanya tambah square root pada jawapan yang kamu dapat. So density dah ada, pressure pun kita ada, kita boleh terus dapatkan benda ni. Okay, the reason saya suruh guna equation ini adalah kita nak guna apa yang ada dalam soalan. Kalau nak guna ini boleh juga, you will end up with the same answer. However, mass dengan molar mass ni awak kena cari. You have to go and find that. Ini kita guna apa yang ada dalam soalan. So you simply substitute all the value 1.4 times 10. Tak ada times 10. Okay, itu je density dia. And then pressure dia adalah 1.013 times 10 to the power 5. Okay, dapatkan mean square dulu. Once you got your mean square, jawapan yang kamu dapat dalam calculator tu, kamu square rootkan dia, you are going to get your root mean square. Alright. Next example 8. Alright, untuk example 8, apa yang dia minta dekat sini adalah determine the internal energy. Dia minta internal energy, simbol dia adalah U. You associate internal energy dengan U. Term yang kita guna adalah U dekat sini. And then dia kata for 2 mole of nitrogen gas, 2 mole of nitrogen gas at the following temperature. So kita ada 3 temperature yang diberi. Dia suruh cari U. Okay, sebelum kita cari U dekat sini, kita tengok dulu apa equation of internal energy. Anyone? Equation of internal energy. U sama dengan apa? U sama dengan F per 2 nRT.
Tak ada orang ingat ke? F/2 nRT. Okay, good. Okay, bagus. Alright, good. Ramai yang tulis dekat sebelah sini. F/2 nRT. Okay, excellent. So kita punya U adalah F/2 nRT. Okay. F ni apa? F ni apa pula? Saya nak term dia dulu. Yes, term dia adalah degree of freedom. Yes, excellent. F adalah degree of freedom dekat sini. Okay, degree of freedom ini dia bergantung kepada jenis kamu punya molekul itu. Atomik kamu itu adalah monoatomic, diatomic ataupun polyatomic. Okay. Okay, remember dalam nota tu saya ada cakap macam mana nak kira nilai degree of freedom iaitu DOF ni. Okay, nilai dia macam mana kita nak kira adalah kita kena consider dia punya translational dan juga rotational motion dia. Okay, kita akan consider the motion of your atom dekat sini. Okay, selalunya translation memang tetap 3. Okay, every atom tak kisahlah dia jenis apa sekalipun, it can move along translational motion iaitu linear dekat sini along X, along Y dan juga along Z. So dia akan ada 3 untuk translational. When you talk about degree of freedom, dia adalah combination of translation dan juga rotational. So, you have to consider dia punya rotational motion juga. Okay, untuk monoatomic, rotational motion dia sebab dia ada satu biji saja dan dia tak boleh rotate sebab dia punya axis of rotation, tak ada lagi satu atom untuk dapatkan axis of rotation dia dekat sini. So, dia akan jadi 0. Okay, untuk kamu punya diatomic, untuk kamu punya diatomic dia akan ada 2. Because what happen is kamu akan ada 2 biji saya tak jumpa benda lah pula, tak apa. Awak akan ada 2 biji. So contoh awak ada satu atom dekat sini, another atom dekat sini. So you have 2 atom dekat sini. Tengah-tengah ni adalah the bond yang akan join your 2 atom ini. Okay, so dia boleh rotate sebab dia ada X, Y dan juga Z komponen sebab dia ada 3 axis dekat sini. So dia boleh rotate in either 2 of the axis. So kalau kita letak along X axis, so dia boleh rotate along Z axis. Okay, dia rotate along Z axis ataupun dia akan rotate along Y axis. Okay, kalau kamu fix dia along X dekat sini, contoh ini adalah paksi kamu. Okay, so sekarang kamu punya bond ini dia duduk along X-axis kamu. So dia masih boleh rotate atas bawah iaitu along Z kamu ataupun depan belakang along Y kamu. So dia masih ada 2 axis of rotation. So dia akan ada untuk rotational motion dia akan ada 2. So kita kena campur dengan translational tadi, kamu akan dapat 5 degree of freedom. And then the same thing for your polyatomic. When you have polyatomic, you have more than 2. You can have 3, 4 ataupun so on. So bila kita ada banyak lagi dekat situ, dia boleh rotate in all direction sebab dia akan ada contoh dalam kes ini 2, contoh kita tambah lagi satu dekat sini, kita tambah lagi satu. So dia boleh pilih in which direction, which 2 atoms yang akan jadi axis of rotation supaya dia boleh rotate in other direction. Okay, dia boleh pilih dia nak yang mana satu dekat sini. Okay, so for your degree of freedom, kita kena consider dia punya motion iaitu rotational dan juga translational dekat sini. Okay, so since your nitrogen gas is diatomic, okay, since your nitrogen gas is diatomic degree of freedom dia adalah 5 iaitu kombinasi 3 daripada trans dan juga 2 daripada rotational motion. So, your F here is 5. So, first thing adalah kamu kena identify the degree of freedom dulu. And then masukkan 5/2. N is number of mole di mana dia dah bagi dalam soalan 2. R adalah constant 8.31 and then the temperature kita ada 3 case. For the first one adalah kosong. So, substitute kosong, tekan calculator, dapat kosong joule juga. Okay, anything multiply with 0 you're going to get 0. And then for the second case, kita tukar nilai temperature dia because the temperature changes. So the second case adalah 273. Tekan calculator, you should get this answer 11.34 exponent 3.
Okay, and then the final case adalah your temperature becomes 373 dekat sini. Tekan calculator, you should get this answer jugalah. 15498 exponent 3 joule unit, jangan lupa. So this is your answer. Next dia kata what is the change in internal energy? Change in the internal energy maksudnya we are talking about difference in the internal energy. Okay, iaitu final minus initial dekat sini. We are talking about delta U. Perubahan dalam energi kamu itu. If the 2 mole nitrogen gas is heated from 273 Kelvin to 375 Kelvin. Maksudnya initial case kamu temperature dia adalah 273. Lepas tu you heat, expose it to more heat, dia akan jadi 373 Kelvin. So since the temperature changes, you are going to have different internal energy. Kalau tak pun, kamu boleh tengok daripada soalan dekat atas tadi, bila temperature dia adalah 273, you get 11.343 exponent 3 joule. And when you change the temperature to 373, you get another answer. Maksudnya for different temperature, you are going to have different internal energy. Okay, since kita pun dah cari nilai energy untuk each of these temperature, you can simply do temperature final, internal energy final minus initial. Final kamu adalah, temperature dia adalah 373. So ambil jawapan kamu dapat dekat Roman 3. A Roman 3 jawapan dia 15.498 times 10 to the power 3 minus dengan jawapan untuk A Roman 2 iaitu at temperature 273, 11.343 exponent 3 joule. Tekan calculator, you should get approximately this value lah. Okay, kalau jawapan kamu lari sikit decimal places dekat sini, maka jawapan ni akan lari juga. Okay, this value, the difference in the temperature kamu, difference in the internal energy kamu akan berubah bergantung kepada apa yang kamu dapat dekat soalan A Roman 2 dan juga Roman 3. So boleh jadi you get 5150 pun boleh jadi. Alright. Okay.